अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। बोनी होगी जनाब, और आज के दिन की जो बोनी हुई है वो एक बड़ी गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की तेज रफ्तार, यानी यासीन बोल्ट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज वो जितनी तेज रफ्तारी के साथ भागे हैं, और ये जो बोनी है ये यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए अब हर गुजरता हुआ लम्हा उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। और यकीन तौर पर आप जानना चाहेंगे ये बोनी होती क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पंजाब के अंदर नहीं है उनको नहीं पता कि ये बोनी क्या होती है। बोनी इनफैक्ट कारोबार के आगाज के ऊपर जो पहला गाहक आता ना, अमूमी तौर पर पंजाब के जो दुकानदार कहते हैं यार बोनी तक करा दे। बोनी से मुराद ये कि ताकि आपकी तरफ से डील फाइनल हो, हमारे गले में पैसे आए और हमारे कारोबार का आगाज हो। सियासत के अंदर और ये जो हुकूमत के अंदर बोनी का आगाज अमूमी तौर पर किसी न किसी बड़े लीडर की गिरफ्तारी से होता है। और ये F6 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर आज ये बोनी हुई है एक बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत को, जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ है, जो इमरान खान साहब की काबीना में वजीर रहे हैं। और ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह को ना सिर्फ अंदर डाला बल्कि उनके ऊपर 20 किलो हेरोइन का केस डालते हुए इस बात का दावा किया कि जान अल्लाह को देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा, जान अल्लाह को देनी है। लेकिन बाद में साबित हुआ कि जनाब पूरे का पूरा केस ही एक फ्रॉड है, एक झूठ है। लेकिन उसके बावजूद उस बंदे के मुंह पे जरा सी शर्मिंदगी नहीं आई। और ये अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेडमार्क है कि जनाब बेशर्मी और ढटाई, ये उनका ट्रेडमार्क है। तो जनाब शहरयार अफरीदी साहब को आज F6 इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और बुनियादी तौर पर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो यही कहा गया है कि जनाब इन्होंने जो सरकारी जो है ओहदा उसका बेदरेग इस्तेमाल किया और बहुत सारे ऐसे अमाल किए जिनके नतीजे में जो है उससे सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा और सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगाया गया है। एक जानिब यह गिरफ्तारी हुई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो दौड़ है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया वो भी अपनी मिसाल आप है। और आपने पाकिस्तान की पूरी अदालती तारीख में ऐसी दौड़ नहीं देखी होगी। मामला ये है जनाब कि आज से 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को कर दिया नाअहल, ठीक है जी। और उसके अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान ने जो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं और ये तोहफे ख़रीदने के लिए या उनको रिटेन करने के लिए जो अदायगियाँ की गई हैं और वो तोहफ़ों को बेचने के बाद जो आमदनी हासिल हुई है वो और इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, जिससे ये बात साबित होती है कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है और इसी वजह से इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। ऑल्दो कि ये नाअहली 1 टर्म की थी और इमरान खान साहब ने चूंकि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था और मुख्तलिफ हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़े थे, तो ये एक ग्रे एरिया के अंदर चला गया था मामला। लेकिन इमरान खान साहब ने इस इशू को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज से 3 महीने पहले अपनी नाअहली को चैलेंज कर दिया। अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये हुई है जनाब कि इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, ठीक है जी। और दरख्वास्त के अंदर इस बात का मुतालबा किया गया है या इस बात की इस्तदा की गई है कि जनाब नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होने वाली नाअहली है इस पर जो दरख्वास्त दिया ये मैं वापस लेना चाहता हूँ। और वापस लेते हुए इस बात की भी अर्जी दे दी कि मैं ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराना चाहता हूं। और मैं आपको याद करा दूं ये लाहौर हाई कोर्ट वही अदालत है जिसके बारे में इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट को लाहौर कोर्ट के नाम से याद करती थी। लेकिन अब इमरान खान साहब की तरफ से ये इस्तदा आने का मतलब क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और मामला, वो मामला है इमरान खान साहब की बायोलॉजिकल डॉटर यानी टैरियन जेड वाइट खान का। और इस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर एक केस चल रहा है जिस पर इमरान खान साहब और उनके वकला मुसलसल तारीखें लिए जा रहे हैं। और इस केस की कल समाअत थी और इस केस के अंदर पिछली समाअत के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब और उनके वकला को ये हदायत दी गई थी कि 25 जनवरी तक आपने इमरान खान का जो इब्तदाई बयान है या उनका जो इब्तदाई जवाब है ये ना सिर्फ आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराना है बल्कि इसकी कॉपीज़ जो हैं वो दरख्वास्त दहिंदगान के वकला को आपने प्रोवाइड करनी है। लेकिन होता गया है कि कल जिस वक्त इस मुकदमे की समाअत होनी थी उससे थोड़ी देर पहले जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब,
ان کی طرف سے ایک درخواست دائر ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب میری چھٹی کی درخواست ہے، میری چھٹی کی درخواست کو منظور کر لیں، میں بیمار ہوں، مجھے نزلہ زکام اور بخار ہے اور اس کی وجہ سے میں لاہور جا کر عمران خان صاحب سے نہ کوئی ملاقات کر سکا ہوں اور نہ ہی میں ان سے کوئی جواب لے سکا ہوں، لہٰذا مجھے 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، 3 ہفتے کا ٹائم، مزید 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے تاکہ اس دوران میں صحت مند ہو کے پھر عمران خان صاحب سے رابطہ کر سکوں اور دیگر جو ہے وہ جواب داخل کر سکوں اور پھر میں اس بات پر دلائل دے سکوں کہ جناب یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی طرف سے یہ جو درخواست دی گئی ہے التوا کی، اس کو اب 9 فروری تک مؤخر کر دیا گیا ہے اور 9 فروری کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی، یعنی عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوڑ لگانے کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے یہ بھی اب اپنی مثال آپ ہے اور یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو اچانک ایسا کون سی تکلیف پہنچی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب یہ جو اپنے تمام معاملات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ سیدھی سی ہے، وجہ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہاں پر جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں عمر فاروق صاحب، وہ شاید اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی یہ رائے ہے کہ یار یہ مجھے بالکل جسٹس اطہر من اللہ صاحب جیسا انصاف پرووائیڈ نہیں کر سکیں گے، اور اطہر من اللہ صاحب چونکہ ہیومن رائٹس کے اور یہ جو اس حوالے سے پولیٹیکل فریڈم ہے، سیاسی آزادیاں ہیں، اس کے بہت بڑے علم بردار تھے، لہٰذا وہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو ان کی عدالت سے ہمیشہ ریلیف ملتا تھا۔ اب وہ چونکہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، لہٰذا عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار اب میرے لیے یہاں سے اس طرح کا ریلیف حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ آ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ اب لاہور ہائی کورٹ آنا یا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے اور اس کہانی کے بھی بہت سارے پہلو ہیں اور پنجاب کے اندر ایک اب تو چونکہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے لیکن پرویز الہی صاحب کی کابینہ کے اندر ایک شہزادے تھے اور ان کا نام تھا علی شاہی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ علی شاہی صاحب ان فیکٹ چیف منسٹر سے زیادہ پنجاب کے اندر ان کا اثر و رسوخ چلتا تھا، ان کا آرڈر ہر ایک بندہ مانتا تھا، بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایوان وزیر اعلیٰ یا پنجاب اسمبلی کہیں کہیں پر بھی جو علی شاہی صاحب ہیں ان کو اسپیشل پروٹوکول ملتا تھا اور ان کو ہر مرض کی دوا سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ معاملہ علی شاہی کے سپرد کر دیا جائے، یعنی ایک نوجوان جو اس سے پہلے پالیٹکس میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا سکہ چلتا تھا، اس کا نام کا اتنا ڈنکا بجتا تھا کہ چیف منسٹر بھی اس کا اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتا تھا، جب تک علی شاہی آ نہیں جاتے تھے اس وقت تک اجلاسوں کی کارروائی شروع نہیں ہوتی تھی اور بالکل نیکسٹ ان کی کرسی لگائی جاتی تھی چیف منسٹر کے ساتھ کابینہ کے اجلاسوں میں، کیونکہ وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو علی شاہی صاحب کسی نہ کسی جگہ پر آ کر مینیج کرتے تھے اور یا مینیج کرتے تھے یا انہوں نے اس طرح کا کوئی امپریشن قائم رکھا ہوا تھا کہ جناب فکر نہ کرو، آپ کا بچہ آپ کا برخوردار موجود ہے، ہر ایک چیز کو ہم ہینڈل بھی کر لیں گے، ٹیکل بھی کر لیں گے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے زمان پارک میں عمران خان صاحب کو خود علی شاہی صاحب کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کر کانا بھوسی کرتے ہوئے دیکھا، سرگوشیوں میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا اور بہت ساری اس حوالے سے جو کہانیاں ہیں وہ زیر گردش ہیں اور لیکن کچھ چیزیں ہیں جو حقیقت ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بندہ دو رائے نہیں، اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ان کی ایک لاہور ہائی کورٹ کی اعلیٰ عدالتی شخصیت کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے اور ان کا جو قلعہ ہے وہ اب قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملات کو عمران خان صاحب اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی چیلنج کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب لاہور کی جورسڈکشن سے باہر جانے پر تیار نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی آج ہی کی ایک خبر ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، یہ درخواست بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے، ممکنہ فیصلے کی روشنی میں دائر کی گئی ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کو شبہ تھا کہ مجھے پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس معاملے کو بھی عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 30 جنوری کو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا۔
बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो उम्मीदें हैं वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो मुंतकिल कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट, और यही वजह है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन से अभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। और उनका ये मानना है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसके नतीजे में हम अगर मैं लाहौर की हदूद में हूँगा तो ये मामले को हम फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एड्रेस कर सकेंगे। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। वो अलग बात है कि बाद में उस गिरफ्तारी को खुद लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के ऐन मुताबिक करार दे दिया था और फवाद चौधरी साहब उस वक्त तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की हदूद से बाहर चले गए थे। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब यकीनी तौर पर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, और ख़ास तौर पर कल जो उन्होंने इंकशाफ किया था कि जनाब जरदारी साहब मुझे जान से मारने के लिए उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के साथ रब्ता किया है, तो इसके ऊपर शेख रशीद अहमद साहब ने, जिनके बारे में मैंने कल एक तफसीली वीडियो की थी कि इनफैक्ट ये वाला जो बयानिया है जान से मारने वाला और जरदारी साहब को मुलव्वस करने वाला, ये कहाँ से आया? ये ओरिजिनली आया शेख रशीद से। शेख रशीद ने कल रात 11 बजे ARY के टॉक शो जो था 11th आवर वसीम बादामी साहब का, उसके अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उनका ये कहना था, बल्कि उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपील की जनरल आसिम मुनीर साहब से, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कि जनाब आप अपना कोई बंदा मेरे पास भेजें, मेरे से वो रब्ता करे, मैं उसको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो मेरे पास आई है रिगार्डिंग आसिफ अली जरदारी साहब ने किस दहशतगर्द ग्रुप से रब्ता किया है इमरान खान को मारने के लिए। मेरा ख्याल है कि जनरल साहब को फौरी तौर पर कोई ना कोई बंदा शेख रशीद साहब के पास भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वो रब्ता नहीं होगा शेख रशीद साहब का तो वो पंजाबी में ना खुरक नहीं मट्ठी होनी। तो जब तक इनफैक्ट अब शेख रशीद साहब खुद इस बात का एतराफ़ करते रहते हैं कि जनाब मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, अब ना उधर से सलाम दुआ आ रही है, ना मैं इधर से खैर सगाली के लिए कोई दूर से हाथ हिला रहा हूँ कि कैमरा देख के हाथ हिला दें, इस तरह की भी कोई सिचुएशन नहीं है। लिहाजा उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा अपनी लाइन और लेंथ को ठीक करने के लिए, ताल्लुकात की ख़राबी को दोबारा बहाल करने के लिए कोई ना कोई पत्ता चाहिए था। वो पत्ता उन्होंने खेला। इमरान खान साहब ने उनका ये जो आइडिया था उसको बाय भी कर लिया, उसको फ्लोट भी कर दिया, उसको अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन शेख रशीद साहब से ना रब्ता हुआ, ना इमरान खान साहब से रब्ता हुआ। तो फिर ये दरख्वास्त तो करनी बनती थी कि पैन में एड्डी वड्डी देखो इल्ज़ाम ला रहे हैं आसिफ जरदारी दे, तो मेरे ना गलत करो। अब वो बात अब देखना यह है कि शेख रशीद साहब को इस हवाले से कोई लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि PTI के कुछ और लीडर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं, और उनमें से हैं एक अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे हैं मुराद सईद साहब। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए बहुत सारा मवाद इस वक्त कानून नाफज करने वाले इदारों, ख़ास तौर पर FIA और NAB ने इकट्ठा कर लिया है। और ख़ास तौर पर मुराद सईद साहब पर अभी रिसेंटली एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपने लिए तकरीबन कोई 74 कनाल अपने लिए फार्म हाउस बनाने के लिए 74 कनाल ज़मीन खरीदी। उस 74 कनाल का जो पर मुहित जो फार्म हाउस था उसमें 12 कनाल रकबे के ऊपर उन्होंने एक झील बनाई, और उस झील को बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और वहाँ का जो तरक्याती इदारा है, जिस तरह लाहौर में LDA है, वहाँ पर भी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको दबाव में लाते हुए सरकारी वसाइल से 12 कनाल एरिया के ऊपर जो है वो उन्होंने खुदाई शुदाई कराई, वहाँ पर झील बनाई, और ये रिपोर्ट अब हो गया है और कुछ इसके लिए एविडेंसेस भी वहाँ पे इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस हद तक है। बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की तो एक और ऑडियो भी सामने आ गई है, जिसके अंदर वो एक बैरून मुल्क मुकीम एक अहम तरीन ताजिर साहब से, बिजनेसमैन से वो राब्ता भी करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जनाब आपको पता है कि अब असम्बलियाँ टूट गई हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी अब हमारे इस्तीफे भी मंजूर हो गए हैं, यहाँ पर इलेक्शन होना है, और आपको पता है कि जनाब मेरा मुकाबला फजलुर रहमान से होता है, तो जिस तरीके से आप माजी में हम पर मेहरबानियाँ करते रहे हैं, पैसे शैसे भेजते रहे हैं, इस मरतबा भी आप हमने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ डोनेशन दें।
تو بندہ میرا یہ خیال تھا کہ وہ دوسری طرف سے بندے نے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ 16 کروڑ روپیہ جو ابھی آپ کو پی ڈبلیو ڈی سے ملا ہے، وہ 25 کروڑ روپیہ جو پی ڈبلیو ڈی نے سوات کے لیے دیا تھا وہ کتنے گیا؟ اب یہ والے اس طرح کی چیزیں پوچھنی چاہیے تھیں، لیکن وہ کاروباری لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ کو جو ضرورت ہوگی آپ بتائیے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ عاطف صاحب سے پوچھ لیں۔ کو عاطف صاحب ہوں گے جو دونوں کے درمیان کو مڈل مین کو وہ چولا ٹائپ کریکٹر ہوں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ یہ آڈیو بھی اب آ گئی ہے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی خیبر پختونخوا کے اندر گنگا بہہ رہی تھی، اب اس میں سے کچھ جو اس کی جو رونمائی ہے یہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ اور انفارمیشن بھی خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا۔ اور یہ البتہ ضرور ہے کہ مراد سعید صاحب یعنی شہریار افریدی صاحب کے بعد مراد سعید صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ان کو چاہیے کہ اب اپنا ذرا سامان پیک کر لیں، کیونکہ وہ جو ہے جان اللہ کو دینی ہے وہ تو پکڑے گئے ہیں۔ ان دو کا بھی نمبر بہت زیادہ قریب ہے، بہت جلد لگنے والا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔